कवि कहले हेम हरिणी धीरे धामंते सुंदर धरणी लक्ष्मण को कथा को न मानिलो माँ सीता कथारे प्रभु गले हेम हरिणी आज्ञा बादपाला कथा पाला तो सरीगला आज आउ मो बड़ भाई की मु किछि कहबी ना जाले आज्ञा मोर से बड़ भाई हेबे मोटो बयस रे बड़ हेबे मो बड़ भाई से मु ताऊ किछि कहूनी तेणु पदुटीए खाली एई छांद टिकी अर्थ करूछ छांद टिकी अर्थ न कले मो भाई आसी कहि देबे ना जो मुदुली बाबू काई अर्थ कलनी तो ये बाकी रहइबनी ना बासी रहइबनी कुत्ता खाइबनी कहले हेम हरिणी आज्ञा मारीच पुलिंग ना स्त्रीलिंग से पुरुष पुलिंग एठी हरिणी शब्द कहीं लगिला स्त्रीलिंग वाचक है मुया को जोड़िया अर्थ करूची जोटा ठीक आपण माने बुझिबे अच्छा ठीक अछि गोटिया करूची व्याकरण सूत्र प्रथम अर्थ व्याकरण सूत्र होउची कोन जो जगह रे हेम शब्द लागिवो आज्ञा सेटे स्त्रीलिंग वाचक हबो तेणु सुवर्ण शब्द लागिबारु सेटे स्त्रीलिंग वाचक हिगला हरिणी हला आउ गोटे अर्थ करूची कोनाती आपण नैषध काव्य को आसंतु कुहतु आज्ञा नैषध काव्य रे श्रीहर्ष लेखिले जते बेले हंस को धरिबा पई नळराजा गले बोले विधाय मूर्ति कपटे न बामनी राजा बामन रूप न लेखिकी कवि कहले बामनी लेखिले स्त्रीलिंग वाचक कहीं ना जी निजे नुह धारण करे रूप परिवर्तन करे मु कृष्ण नुह ना कि तू कृष्ण रूप को धारण करूची सेठी अब स्त्रीलिंग वाचक स्त्रीलिंग होई जिवो जथा मारीच ये हरिणी रूप को धारण बा हरिण रूप को धारण कला तो से हरिणी बुझियला पुणी कवि कहले धरु धरु करू मुर्ग पड़ाते गोडाई छंती रघु ये एटेई कहले हरिणी पुणी सेटेई कहले मुर्ग रे कथा छता बेंटिया हला मुर्ग जी से हरिणी नुह ना से अलगा ये तले कवि केमिति कहले केही केही अर्थ करंती सीता को नारी रूप देखेले राम को पुरुष रूप देखेले कहीं गोटे पुरुष रूप को देखी जदि सीता विमोहित हो ताले आमर धर्म भूल धर्म नष्ट हबो यही सकाशे किंतु प्रकृत रे मुर्ग अर्थ कौन मुर्ग अर्थ नारी मानक रूप को वर्णना करबा को जाई नीति शास्त्र कौन कुए कहले दिज राजमुखी गज राजगति मृग राज विनिंदित मध्य कटी जदि साप्रम हृदय बसती ये चावल पको समाधि कहले दिज राजमुखी नारी मानक मुह मुख दिजराज की चंद्रमुखी बोली कुहा जाए नारी मानक चंद्रमुखी कुहा जाए नारी मानक चालिकी गजगमनी बोली कुहा जाए से गजगमनी कटिकी कुहा जाए मुर्ग राज भी निंदित मध्य कटी ये कवि कहले मुर्ग अर्थ है पशु 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 पशुराज सिंह पशुराज हेले सिंह कटी तेणु कवि कहले एटा सुना हरिण नुह जे बाबूरा ये बनर गोटे पशु अटे आज्ञा टिके कथाटे कहबी किछि बाट जीवा परे राम सर निक्षेप करदेले
ଛାଡ଼ିଲେ ସରଟା ବାଜିଲା ହଁ ମାରିଚ ନିଜ ରୂପକୁ ଧରିଲା ପୁରାଣ କୁହନ୍ତିନି ହଁ ମାରିଚ ଡାକିଲା ଡାକିଲା କହିଲେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଶବଦ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ଛାଡ଼ିଲା ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଲା କହିଲେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବଦ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ଶବଦ ଯାଇ ସୀତା କନରେ ପଡ଼ିଲା ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିଲା କିଏ ଡାକିଲା ମାରିଚ ସୀତାଙ୍କ କାନରେ ଏ ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା ପୁରାଣ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଭର୍ସନା କରି ପଠେଇଲେ ଯାଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ତମର ଭାଇ ବିପଦରେ ପଡିକିରି ଡାକୁଛି ରକ୍ଷା କର ଉଦ୍ଧାର କର ସାରେ ପାଲା ତ ହବ ଟିକିଆକୁ ଫିଲୋସଫି କରିବା କି ଫିଲୋସଫି ପାଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ବିବାହର 8 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଡାକିବ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବନି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱର ନା ଆଉ କାହା ସ୍ୱର ବୋଲି ନାଇଁ ଜାଣିପାରିବନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଗହୀରେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଗହୀରେ ଡାକୁଛି କି ରେ ଗୋବର ଗୋଟିଏ ପାଟି କହନା ସାରା କହନା ଚୁପ ହେଇଯିବ କହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଯାଅ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏମିତି କରିକି ୟା ତା ବିଲରୁ ଗୋବର ଗୋଟେଇକି ଆଣିକିରି ସବୁ ବିଲର ସାର ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଉ କଣ କରିବି ଆମର ବା ଜାଳ ପାଟି କହନା ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଣି ପାରିଲେନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା କଥା ନା ଆଉ କଣ ଆରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର ନ ଜାଣି ପାରିବ ସିଏ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ସେ ଫ୍ରି ସିଏ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ନା ହବନି ସୀତା ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ ରାମ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ସୀତା ଡାକି ନାହାନ୍ତି ମାରିଚ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଡାକିଲା କିଏ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ ରାମ ରାମକୁ ତ ବିପଦ ପଡିନି ସେ କାହିଁ ଡାକିଲେ ରାମକୁ ବିପଦ ପଡିନି ସିଏ କାହିଁ ଡାକିଲେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇ କଥା କହିବଟି କାହିଁ ଡାକିଲେ ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞାନ ଫାଇନାଲ ଦେଲେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆସନ୍ତୁ କେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ହଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା ଚାଲ କଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏ ଶବ୍ଦଟା ବାୟୁ ତରଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଇକି ଆସେ ବାଟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଅକ୍ଷର କଟି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଭୁଲ ହବ ନା ସ୍ୱର ମୋଟେ ଭୁଲ ହବନି ଅକ୍ଷରଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ ସ୍ୱର ଭୁଲ ହବ ନା ସ୍ୱର ଭୁଲ ହବନି ଯେତେବେଳେ ମାରିଚକୁ ରାମ ଶର ମାରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମାରିଚ ନିଜ ରୂପକୁ ଧରିଲା ଯେତେବେଳେ ହରିଣକୁ ଶର ମାରିଲେ ମାରିଚ ନିଜ ରୂପ ଧରିଲା ନିଜ ରୂପ ହେଲା ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ପାହାଡ ଉପରେ ବଡ ପାଟିରେ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ସେଇଆ ହଉଛି ରାକ୍ଷସର ମାୟା ତାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହରେ ହର୍ଷଇକାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବାଟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟା କଟିଗଲା ସୀତାଙ୍କ କାନରେ ପଡିଲା କଣ ତାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅନୁମାନ କଲେ ତ୍ରାହି ବୋଲି ଫିଲୋସଫି ପୁରାଣ ନୁହଁ ହେଲା ଫିଲୋସଫି କଥା ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ରାବଣ ଆସିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଗଲା ବେଳେ କଣ ହେଲା ସୀତା ହାରାମ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କଣ କହିଲେ ହାରାମ ବାଣୀ ହାରାମ ବାଣୀ ରାମ ନାମ ଗାଉଛେ ରାମ ନାମ ଗାଉଛେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଯାଇକି ଓଗାଳି ଦେଲା କାହାକୁ
ରାବଣ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଖଡ୍ଗରେ ଜଟାୟୁର 2 ଡେଣାକୁ ହାଣିଦେଲା। ଜଟାୟୁ ତଳେ ପଡିଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଜୁ, ତୁ ବହୁତ ମୁହାଁ ହଉଛୁ। ତୁ ସବୁଥିରେ ତ ଖାଲି ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ୟାଡୁ ସାଡୁ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ମୋ ମନକୁ ଯୋଉଠି ଆଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚାରିବେ? ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ ପଚାରିବେ? ଆଚ୍ଛା ଜଟାୟୁକୁ କିଏ ମାଇଲା? ଜଟାୟୁକୁ ରାବଣ ମାଇଲା। ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? କେମିତି ଯାଇଲୁ? କିଏ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି, ପୁରାଣରୁ ଶୁଣିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଖଡ୍ଗରେ ଜଟାୟୁ ରାବଣ କଚ କିନେ ହାଣିଦେଲା, ସେ ଠକିନେ ମରିଗଲା। ଜଟାୟୁର କୋଉଠି କି ହାଣିଲା ରାବଣ? ତା ପକ୍ଷକୁ ହାଣିଦେଲା। ହାଣିଦେଲା ତ। ଆରେ ପୁନିଆ ଭାଇ ଝାଞ୍ଜ ଆଣିକି ଫାଳୁଟେ ଆଜି କାମ ସାରିଦବା। କାହିଁ ରହିବ ଏ କାମ ବାକି? ନା ବାକି ରଖ ନାହିଁ କେବେ କିଛି ରହିବ। ତା ହାତ ଭିଡ଼ିକି ଧର। କିଏ ମୋରିଆ ତ? ସାରେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ, ପୁଣି ଝାଞ୍ଜ ଫାଣ ଧରିଲ। ପୁନ ଭାଇକି ଆମର କହିଲ ମୋ ହାତକୁ ଟାଣିକିରି ଧରିବାକୁ, ପୁଣି ହାତଟାକୁ ଟିକେ ଆଉଁଶୁଛ। ଏ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଛ, ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କହିବ? ତୋ ହାତଟାକୁ ଏଇଠୁ ହାଣିବି। ମାନେ ଏଇଠୁ ହାଣିଦବ? ପୁନ ଭାଇ ମୋ ବଡ ଭାଇ, ମୁଁ ତମର ସାନ ଭାଇ। ସାରେ କହୁଛି ମୋ ହାତକୁ ହାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ହଣା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଖଣ୍ଡି ହେଇଯିବି, ମତେ ଆଉ ପାଲାକୁ ଡାକିବ? ଭାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ସାରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ। ସାରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଛାଡିଦେ, ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇ। ନା ବରଂ ପାଲା ନହେଲା ଆରେ ଛାଡିଦେ। ନାଇଁ ଶୁଣ, ମୁଁ କହ ତୁ ହାତ ହାଣି ଦଉଛି? କହୁଛ ହାଣିଦବ ବୋଲି? ନା, ଆଉ ଝାଞ୍ଜ ଧର। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି 2ଟି ଯାକ ହାତ କଟି ଯାଏ ଜଣଙ୍କର, ସେ ମରିଯିବ? ନା ମରିବନି, ଖଣ୍ଡି ହେଇ ବୁଲିବ, ଭିକ ମାଗିବ। ମରିଯିବ କି? ମରିବନି। ଯଦି ନ ମରିବ, ଜଟାୟୁର 2 ଡେଣାକୁ ରାବଣ ହାଣିଲା। ଜଟାୟୁ ମଲା କେମିତି? ନା, ଜଟାୟୁକୁ ଆଉ ଜଣେ ପଛପଟୁ ଗୁଳି କରିକିରି ମାଇଲା। ଆଉ ଜଣେ ପଛପଟୁ ଗୁଳି କରିକିରି ମାଇଲା ସାରେ? ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ସେ ଟିକେ କହିବ? ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ସେ କିଏ? ସିଏ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତାରେ। ଖାଲି ପିଆ ପିଆ ହଉଛ। ଯଦି ସୀତା ହାଣି ମାଇଲେ ବୋଲି କହୁଛ, ଶୁଣୁ ଆମେ ମୋ ବାବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଭାବିବେ ସୀତା ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ। ସୀତା କେବେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକି ମାରିବେ? ପ୍ରମାଣ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କାମ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ? ସୀତା ହେଲେ ଜଗତର ମା, ସେ ହେଲେ ଜଗତ ଜନନୀ। ସୀତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଟାୟୁର ଡେଣା ଛିଣ୍ଡିଛି। ତାରି ପାଇଁ ଛିଣ୍ଡିଲା। ଜଟାୟୁକୁ ବର ଦେଇଥାନ୍ତେ ସୀତା, ହେ ଜଟାୟୁ ମୋ ଲାଗି ତୋ ଡେଣା କଟିଛି, ତତେ ମୁଁ ବର ଦଉଛି, ତୋ ଡେଣା ପୁନର୍ବାର କଅଁଳି ଉଠୁ। ଯା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଖବର ଦେ। କଅଁଳି ଉଠି ନଥାନ୍ତା? ଉଠିଥାନ୍ତା। ସେ କଥା ଦେଇପାଇଲେନି। ଆଉ କଣ କଲେ? ମରିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସାରେ ମରିବା ପାଇଁ କଣ ଅଭିଶାପ? କେମିତି ମରିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ। କେମିତି ଦେଲେ? କେମିତି ଦେଲେ? କେମିତି? ସେଇ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି। ନା ମନେ କଣ କହିଲେ କବି? କହିଲେ ମୁଇଁ ଯେବେ ବଇଥିବି ପତିବ୍ରତା ସତୀ। କହିଲେ ହେ ଜଟାୟୁ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀ ହେଇଥାଏ, କହିଲେ ମୁଇଁ ଯେବେ ବଇଥିବି ପତିବ୍ରତା ସତୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହେବେ ଶ୍ରୀ ରଘୁପତି হে। ଆଉ ଜଟାୟୁ पतिव्रता सती, मुई जेबे होइतिबी पतिव्रता सती, निश्चय भेट हेबे श्री रघुपति। हे जटायु, मु जदि प्रतिव्रता नारी हेई जाय, तते मो स्वामी आसिकी निश्चित भेट हब कहि देई जाउछि। भेट हेबे जटायु सुन, ताहांको कोळे तोर हब मरण। कहले तू तांकरी कोड़े मरिबू एटा आशीर्वाद ना अभिशाप? नहीं मरिया कथा कहला माने अभिशाप। आमे सिना सियाड़ी की गले किंतु कथाटा फिलोसफी की आसिले कोन कहू तेणु
ଜଟାୟୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ମରିକିରି ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମୁକ୍ତି ସୀତାଙ୍କ କଥାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହିଁ, ମୋ କହିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ଅଲଗା ଆଡେ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶକ, ପର ବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚ ପ୍ରଳୟ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନରେ ମତେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡିକି ଡାକୁଛି। ନା ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ନା ବିନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ମତେ ପ୍ରମାଣ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ନା ହଉ ଯଦି କହୁଛ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଅ। ନା ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଡାକିଲେ କାହାକୁ? ନା ନାରାୟଣ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ, କହିଲେ ହେ ସୁଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲଣି ରେ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ। ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରେ ମୋ ଭକ୍ତ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡିଛି। ଗଜକୁ ବିନାଶ କରି ମୋ ଭକ୍ତ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ରେ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ମୋର ଧୀର ବର ଇଏ କହୁତୁ କି ଇଏ ଡେରିବେ जहाँ जहाँ न्यायो मानो मानो हे बोलो चला, हे बोलो चलो भोला, हे बोलो चलो। अले कबिया रंभे कवि जहाँ तोरी चिली खाना ସେଦିନ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳରେ ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଏଇ ଗଣ୍ଡକି ଗଭୀର ଜଳରେ ହାତୀ କି ବୁଡେଇକି ରଖିଛି କୁମ୍ଭୀର। ଠିକ ଜାଗା ଏଇ ଅସଲ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ବିଚାର କଲେ ଗଜଟା ବିଚରା ମରିଯିବ ରେ। ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ପାଣି ଭିତରକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଡେଇଁ ପଡିଲା। ମାର୍ଦ ମତେ ଯାହା କରୁଛି। ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହାତୀଟା ଗୋଟେ ଖମାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି। କୁମ୍ଭୀର ଟିକେ ଅନେଇଲା, କହିଲା କିଏ ବେ? ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ। କୋଉ ସେନ? ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ ନା ସୁଦର୍ଶନ କ? ଭୁଲ କଲା। ଏଟା ସୁଦର୍ଶନ କ? ମୋ ବଡି ଗରମ, ଝିଅ ଖିଆ ତୁଣ୍ଡ ଖସୁଛି। ସୁଦର୍ଶନ ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ? ମୁଁ ପାଇଛି ଅର୍ଡର, ଏବେ ତୋତେ କରିବି ମର୍ଡର 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 ମର୍ଡର। କାଇଁ ଗୋଡେ ସେମିତି ହଉଛୁ? କହିଲା ତୁ ଅର୍ଡର ପାଇଛୁ ମତେ ମାରି? ସୁଦର୍ଶନ ତୋ ଚକଡାରେ ଧାର ଅଛି ଟି ମତେ ମାରିବାକୁ? ଯୁଆଡେ କହିଲ ମୁଁ ଯାଇନି। ଦେଖିଲ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଗଲା, ଯୁଆଡେ କହିଲ ମୁଁ ଯାଇନି। ସିଆଡିକି କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କୁଆଡେ କଣ ଲାଗିଲା? ସେଇ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ କହିଲ ଗାଲୁଆଟେ ନୁହଁ। ଡାକିଲେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ସୁଦର୍ଶନ ତୁ ଆଇଛୁ ମତେ ମାରିବୁ? ମାରିବି ମାନେ ମାରିବି। ମୁଁ ତ ତୋର କିଛି ଦୋଷ କରିନି, ତୁ କାଇଁ ମତେ ମାରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁ ଭକ୍ତ ଗଜକୁ ହଇରାଣ ଯେହେତୁ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବି। ମୁଁ ଭକ୍ତ ଗଜକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତୁ କେମିତି ଯାଇନୁ? ଗଜ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ,
प्रभु मते पठेले मु तते खुंपी खुंपी रक्ताक्त कर चल जाना तत्ते पठेले चक्र धरा धर पठेले हाथी डाकिला चक्र धरं धरंकु तू आइचु चक्र धरा धरा। चक्र धर पठेले तते मते आज्ञा तू आइचु चक्र चक्र तू आउचु तृतीय पक्ष हाँ हाँ मु थार्ड ऑपरेशन ए थर्ड पर्सन को हाँ हाँ सही सही जा तो प्रभु को कहबू कौन कहबी तो प्रभु आसिले ता सहित मोर कथा अछि हाँ मु मारिबी नहीं ना। प्रभु को कहबी से आथिबे हाँ ताले ठीक अछि अरे प्रभु मते पठे करे सुदर्शन सेदिन निराश होइकिरी फेरी गला पहुंची गला प्रभुंकर निकटरे डाकिला कहले सुदर्शन प्रणाम ग्रहण करतु आज्ञा अरे से कुम्भीर मल्ला नहीं आज्ञा मारी पारिलु नहीं कौन कहला से नहीं कला घोर अपमान कला कौन कहला कहले पाटी कोना अरे जा 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 अरे जियो तते पठैछि से होछि एक नंबर बोका तू आसीति तू न होछि 3 नंबर बोका जा तो प्रभु को कहबू से आसिले तांकर मोर कथा बातेरा हम ओ ताले मते जिया पाई कहिछि कहि दि आज्ञा मु कोन एकुटिया जीवी कि रे आउ किए जीवो बोले आसो आसो सुदर्शन ये मोकर रे वसा ये गंडू के ना देखो रब दिवाहे अबसा हे गंडो के ना देखो रबो दिवाहे अवश्य गंडो के ना देखो रबो दिवाहे अवश्य बोले सुदर्शन आसो चलना ये दिया गंडू की नदी कूड़ा रे ये प्रवेश होइले ये गज सिरा जड़े गुडू दीवार देखिले दीवार देखिले सिरा जड़े मोर दीवार देखिले पहुंची गले गंडू की नदी रे देखिले हाथी भितरे हाथीटा पानी भितरे बुड़ी जाउछ कौन कले प्रभु पानी भीतर को पसी गले मु एठी बसिकिरी देखुची कोन करतो प्रभु तू देख बस एठी हां मु एथा बसी चाहती जेमती पानी भीतर प्रभु पसी गले कुंभीर अनेई देला अनेला कहला प्रभु आसी छ हां मु जानिची प्रभु तेमे आसीबो जानिती जानिती तेमे काई की आई जबी एक धामु जानिछ हां अरे कुंभीर सब जानिती ना कहलु कुंभीर मु काई की आसीची क मु काई की आसी क बोले जड़े दाई ग्राहक कहे आहे श्री बच्चा ये पापी की महारी भक्त को तारे वो आसे छा बापे के मारे भक्त को तारे वो आसे छा बापे के मारे भक्त को तारे वो आसे छा जल भितरे धाई कुंभीर कहला प्रभु होला तमे आसी छ ये पापी की मारी तमे भक्त को उद्धार करिबा पाई राइट राइट ठाकुर कहले ठीक 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 ना ताहले हां प्रभु एठिया में दी जण अछि दी जना किए किए जने गायक जुबज्योति मानस बेरा फुलुपाटଣା जगतसिंहपुर आउ जने गायक भक्तिभूषण राजकिशोर मुदुली चंदनपुर चुप तमे कथा पचारुछि अरे कोन कहले दी जना बा आ दी जना कहला कहले हमें एठी दी जण अछु प्रभु दी जन किए मु होउछि जलचर प्राणी कुंभीर कुंभीर ये होउछि स्थलचर प्राणी हाथी हाथी स्थलचर प्राणी प्रभु हां हम दीक भितर किए पापी किए मरिबो हां टे कुआ प्रभु किए ना हे कुंभीर प्रभु तू हेलु बड़ पापी तू मरिबू बड़ पापी मु मरिबी तू हेलु बड़ पापी तू मरिबू मु मरिबी मु पापी ना प्रभु सबु कर मते मारनु ना मारनी प्रभु ना काईकी ना प्रभु जदि तमे मते मारी दबो हां हां ताले तमे मरी जीवो हां बड़ होता ना किरे तते तो मु मारिबी हां तू मारिबू मु काई मारी मरिबी मु काई मारिबी ना प्रभु तेमे परा निजे कहिसो को कथा बोले कीट पतंग तरु तृण सकल घटे नारायण सकल घटे नारायण सकल घटे नारायण
प्रभु कहिच कीट पतंग तरु तृण सकल घटे नारायण सकल घटरे नारायण प्रभु मो दिहरे किए अछि ना मु अछि ना प्रभु ये हाथी दिहरे किए अछि ना मु अछि ना प्रभु तमे मो दिहरे अछती ना हाँ ना मते मारी देले केमिति का प्रभु तुम्हे जे बंची रहिबा मते मारी देले प्रभु तुम्हे मरी जीवा कहले मते मारी देले तमे प्रभु मरी निजे मरिवा निजे ना तू हूँ बड़ पापी कुंभीर ना प्रभु मु केमिति पापी आली किरे तू जेबे अछु सर्व घटे मु पापी हेले केहू मते मु पापी हेले केहू मते मु पापी हेले केहू मते तू जेबी सब घटर विद्यमान मु केमिति पापी हेली हेले प्रभु आउ गोटे कथा तुमे निजे कहिच तुमको जे ये चर्मडोल दर्शन करदेव तार समस्त जन्म जन्मांतर पाप क्षय पाप रही जदि एक कथा सत्य प्रभु ताहले कुह हाथी होउची स्थलचर प्राणी जल भितर बुड़ी जाई से देखुनी मु जलचर प्राणी जल भितर थाई तुमको देखुची देखि पारुची प्रभु मु केमिति पापी हेली ना तुम भक्त को धरिचु हसिला कुंभीर कहला मु धरिची तुम भक्त को इटा मिछ मिछ ना काईगी ना प्रभु मु धरि नहीं धरला के ये तुमे तुम भक्त को धरिच प्रभु तम निर्देश रे मु धरिची गजु ना मो निर्देश ना तुमे परा निजे कहिच बोले करी कोरा उठाए मुई मो बिनु अन्य गति नाही मो बिनु अन्य गति नाही मो बिनु अन्य गति नाही बोले करी कोरा उठाए मुई मो बिनु अन्य गति ना प्रभु तो बिना निर्देश रे गछरु भी सुखिला पत्र टिए झड़े ना ना जदि एक कथा सत्य तो निर्देश रे मु हाथी की धरिछि ना मु छिड़ा है कि निर्देश दउछि तू हाथी की छाड़ी दे ना प्रभु सिना धरिछि छाड़ी परिबी ना से कथा हबो नै काई की ना संसार रे धनी किए ज्ञानी किए भक्त किए जणे से किए बोले जे इष्ट धर्म प्रति पाए धनाढ्य बोलाए सयळे धनाढ्य बोलाए सयळे धनाढ्य बोलाए सयळे ये ता इष्ट धर्म को प्रतिपालन करे सी हूँ प्रकृत रे धनी ज्ञानी गुणी सीए हेले प्रभु मो इष्ट धर्म कौन बोले जे जीव जड़े बसिब ये ताकू मु खाइबी ये गज को छाड़िले इष्ट धर्म की रखिबी गज को छाड़िले इष्ट धर्म की रखिबी गज को छाड़िले इष्ट धर्म की रखिबी बोले जो जीव जल भितर बसिब मु ताऊ खाइबी मो धर्म मु छाड़ी देले मो इष्ट धर्म रहिबटी धर्म नष्ट हबो प्रभु को हाथ रे सुदर्शन थला बोला कि रे कुंभीर कोला तू इष्ट धर्म होला जो जीव जले भितर बसिब तू ताकू खाइबू मो इष्ट धर्म कोन मते प्रभु जोठी की जहा कहि की पठेबे मु सेया करबी ना मते पठेइतले तते मारिया को तते कोन मु छाड़ी गिरी पळैली रे मो धर्म नष्ट होला ना मो धर्म नष्ट होई जाउची बोले इष्ट धर्म कथा सुनी लागे सुदर्शन कुंभीर मस्तक लेके करे नाचे दाना कुंभीर मस्तक लेके करे नाचे दाना कुंभीर मस्तक लेके करे नाचे दाना इष्ट धर्म कथा सुनी कुंभीर गंडी मुंड को अलगा करदेला सुदर्शन हानिदेला मुंड पट्टा कहला प्रभु तमे न्याय न देई मते मारिदेल मारिलो प्रभु नाई रे कुंभीर मु तो पाई आसीछि मो पाई तू आज मुक्ति पाई गलु मो शरीर लीन होई गलु तोरा पुनर्जन्म नाही ना ये हाथीटा माया संसार रे किछि दिन बुलिबो ए कथा स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिबो कोन तो मुंडुटा को कुंडल करी पिंधिबी मणिमय मकर मनोहर कुंडल मंडित गंड मुदारम
तो गंडीटा कौन बिलुआ कुकुर खाइबे ସେଇଆ ହବ कौन हबो କଣ बोले चितल माछर कंटा लब उड़ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାର ବଉଳା ଲୋ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାର କଳି ଯୁଗ ସେ ଛତିଆ ବଟରେ ହୋଇବ ମୋ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ तेणु आज्ञा ये है आरती भक्त अर्थार्थी ସେ କିଏ अर्थार्थी भक्त हेले ହଁ आमे कहीं कहती सुदामा हला अर्थार्थी भक्त ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ये ଯାଇଥିଲା सत्य जुगरे आरती भक्त गला ଗଲା त्रेतया जुगरे अर्थार्थी भक्त होउची सुग्रीव ସୁଗ୍ରୀବ भाई की मरेकी राजा हला ରାଜା ହେଲା ସିଏ द्वापर जुगरे हेले जिज्ञासु भक्त ସେ କିଏ से हेले अक्रूर अर्जुन उद्धव ଆଚ୍ଛା से जानिया पाई किछि चाहिथले ଆଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ज्ञानी भक्त कली जुगरे ସେ କିଏ से होउचंती भगवान शंकर शंकराचार्य ହଁ से ଜଗତ हेले ज्ञानी भक्त ହଁ यही जो प्रभु जगन्नाथ आज्ञा, भगवान कृष्ण हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राम। महाप्रभु नृसिंह ठाकुर हाँ। आजिकार सभार उपस्थित हुई हुई। महाप्रभु सत्यनारायण माँ जगज्जननी नारायणी हाँ। ये अनुष्ठान को दीर्घायु करंतु उपस्थित दर्शक दर्शिका मानकर मंगल करंतु हाँ। एवं समस्तंकर मनोवांछा पूर्ण करंतु बोल आनंद कबा हरि बरण्य जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र सुभद्रा तथा सुदर्शन मऊसांकर मंगल करंतु मनोवांछा पूर्ण करंतु परिवार मंगल करंतु चलापथ कुसुमित करंतु मनोवांछा पूर्ण करी महाप्रभुंकर पाद पयरे सदा सदा मन रखि थांतु बोल आनंद एक बार हरि बोलो रख मान रख मोते अनुकूल्या रे ये बिकी देइछि पराण बिना मूल्य रे का प्रेम से का बिकी देइछि पराण बिना मूल्य रे बिकी देइछि पराण बिना मूल्य रे देखे दे थे पारायण बिना मूल्य रे रखवान रख मोते भगवान रखा मूर्ति रखवान रख मोते अनुकूल्या रे बिना मूल्य रे बिके दे पराण बिना मूल्य रे बिके दे थे पारायण बिना मूल्य रे घोर बने मृगणे को पड़िथिला कसन घोर बने भगवान के पौड़ी मिला दादा को सुनिला प्रभु आड़ा को सुनेला प्रभु दादा को सुनिला प्रभु बेनी कर्ण रे बिना मूल्य रे बिके दे थे पराण बिना मूल्य रे बिके दे थे पारायण बिना मूल्य रे गौ
गभीर जल रे गज डाकिला हे देवराज 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 ताडाक शुणिला प्रभु ताडाक शुणिला प्रभु पोषा खेल रे बिना मूल्य रे बिकी दे पारायण बिना मूल्य रे बिकी दे पारायण बिना मूल्य रे कहे अभिराम बाई भिर्ना किछि नाही कहे राम बाए बिना किथे नाही कहे अभिराम बाई भिर्ना किछि नाही कहे राम बाए बिना किथे नाही शरण दिया हे प्रभु शरण दिया हे प्रभु शरण दिया हे प्रभु बेनी चरणे बिना मूल्य रे बिकी दे पारायण बिना मूल्य रे बिकी दे पारायण बिना मूल्य रे रखवन रखमते भगवान रकमते रखवन रखमते अनुकूल्या रे बिना मूल्य रे बिकी दे पारायण बिना मूल्य रे बिकी दे पारायण बिना मूल्य रे बिकी दे पारायण बिना मूल्य रे ওরে জয় কৃষ্ণ দিন বন্ধু নব জল ধর বিকি দে পারায়ণ ত্রাই ভঞ্জন বানা করুণা সাগর বিকি দে তাহাকু রক্ষিত প্রভু কেতে বিপদর বিকি দে ও বেড়কু জগন্নাথ হেল দারু বিকি দে জগপুর রক্ষিল প্রভু জলে বড় বড় বিকি দে পারায়ণ রক্ষিল প্রভু বন বড় বিকি দে পারায়ণ নীল কন্দর বিহারী বিকি দে বাদে গয়া জল প্রভু গিরি ধারী বিকি দে পারায়ণ বিনা মূল্য
ବସନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହସ୍ତେ ବନ୍ଦା ଭାଗ୍ୟ ପକାନ୍ତି तो चेहरा कहूँ ताको मारी पकईबू कौन अरे उठिबी जदी चोपारू सेटा परिष्कार अलगा कर देबी ए बो सेटा कोन बुझुथन